जो तो नो लाम चौक सवो राजधानी खोपो चैनल देखिए अनि मुखे दोबिन चोंग प्रिंसे मिजोराम असम त्रिपुरा मणिपुर इंडियन फादर तो बांग्ला हाक्तर म्यांमार हाक्तर जो तो कब्रु खोपो नाइ सये तो रनो मासिर मुखे बसे लाई थानमाव चोंग फेसबुक रो यूट्यूब रो मारो बांगमा चोंग व्हाट्सएप रो चोंग नोहा बांगमा न्यूज चैनल रो फनो चोंग नोहा आबो केहा ब्रो हा बोंग सामोजे बरो ब्रु रियांग रो नरने हा ब्रो lai chau lai khiu hi samoma akhe trete bung sao bang ma ko chaya sao ar bai chong brulo accept khilamaya riang se accept kheo ar phon nang ni riang ni ha bro nang riang ni ha ko bro nye kau ha bro wo he sao aboma bung ang sanchumo ke tinio chini maharaj ni bongso 161 ni brain ni msingwa ang san moke 161 जरावले चोंग स्राई के रास मालानो चोंग नाइ हांके तिने ब्रु रियांग निम सियो चामो आखे रुतमपाई मानिक रत्न मानिक को दांगरफा हिमन सियो चोंग तिने ब्रु हिए स्राई के चोंग सिमाइ मन अंगो रुतमपाई मानिक फ बुं कासकौरा चाय तंगो आखे तिनियो इंडिया इंडिपेंडेंस अंगया खोफु वो बहानो स्काउ ये बुजुक्री के खेयामो तिने त्रिपुरा फन्थो बांग्लादेश फनोंथो अर्धेक पार्वती चट्टग्राम मिजोराम फनो ओंथो बो स्कांगो प्रथम रासमाला द्वितीय रासमाला तृतीय रासमाला चतुर्थ लहर जोराव चों क्लियर केसियो मैप सह खिये त्रिपुरा फ रियांग देश हिये चों सियो आखे आबो मांगथाव या चकौ त्रिपुरानि ब्रह्मनांग चिनि चीफ एडिटर कौ त्रिपुरानि bong phono saye tongo tinia abo bong borobo महाराजा ब्रेमनी नकुल विक्रम किशोर मानिक कोनो इंटरव्यू लाफियो तिनियो बो कौ त्रिपुरानि चीफ एडिटर ब्रह्मनांग देबरमा bong इंटरव्यू लाथियो स्राई के साये tongo abono khnaलायदि bong phono इंटरव्यू लाथियो स्राई के बरो साये tongo आरेम्बो ये तिनियो आबोदी के नो हा बाग्रा नि कौ बरो साये तंगो बरो बोले तिनियो बो ब्रु रियांग रनि हा से मामी हिंखे बो त्रिपुरा नि अंदरो खिये लास हिंगे होय उमसे बांग्लादेश फनो पाक्लायो आखे बो फनो क्लायो हे सावार के बुंग सामोखे तिनियो ब्रु रनि हा बुक्तियो रिया रनि देश बुक्तियो रियांग रनि कौ बुक्तियो हिम बुंग सामो आरेम्बो ये तिनियो चोंग सिया माले चिनी हिस्ट्री ले ब्रो राव पाइरी ये हुइनी नाइफि तोंफो ईश्वर से चिनी बक पंदावो के नांख्रुक मनि बक पंदावो से इंटरव्यू लाथि रावो फनो साये मातंगो आखे बोंफनो थाव यात्रे बांग मा हिस्टोरिकल सिनेर अपनो तिनियो साये मातंगो आरम्बो तिन चोंग नाइने के अमरपुरनि हिस्ट्री फो चोंग नाइमयो आखे उदयपुरनि हिस्ट्री फो चोंग नाइमयो आखे तिनियो चोंग मेला गरखकनि तिनियो आवजांखानि हिस्ट्री रफनो चोंग नाइमयो आगरतलानि हिस्ट्री फनो चोंग नाइमयो तिनियो खुवाई हिमनि चिनि हिस्ट्री फनो नाइमयो चाकमागात हिमनि हिस्ट्री फनो नाइमयो के चोंग क्लियर के स्राई के नो ए तंगो आरेम्बो यसे तिने चोंग नो आखे त्रिपुरा वो मारजा एग्रीमेंट खेपेमनि या गुवफो तिन 1952 जवाहरलाल नेहरू नि साव फनो चोंग प्राइम मिनिस्टर बिन साव फनो चोंग त्रिपुरा वो फाइफुर अफ तिना वेलकम के सावपाय जायखं सय तमर फनो चोंग नो वो आरंबो तिने चोंग नो सेंट्रल बाय के रिकॉग्नाइज के पीबीटीजी हिए फनो चोंग तिनि जरा मं थांगे तमनि ब पंदाव नाउ सा खनाय नाइलेगना ब्रांग ब सालाय मरनो आखे ब इंटरव्यू ला मरनो जतम चिमाय खना हिया मा चोंग रांग नो मामिं के तिने लाई चाव लाई खिउ हिया ब के साव हिस्ट्री दं हिए ग्रहां हिस्ट्री वफो त्रिपुरानि रासमाला फंथो त्रिपुरानि हिस्ट्री फंथो लाइचाउ लाइखिउ हियामो ग्रहा जागा फक्रय अथच बिनि जे कौस नाम मसे बो न केहा माहिनाय जाति बाय जाति आखे तिनियो थांहा हिमवा आखे बरव फेलाय रिया मा खेये बो ब्रुहा कौतुय सामी या आइनिम जिमो के बदिखे चंगो बुं माने बुंसे सानथांके खिलाम माइलाम फसिया हिममा संहा आरामबय चंगे बरव स्राई के चंग नामाइखना चिनी महाराजा नि ब्रेम बा ताओ प्रदुत किशोर विक्रम मानिक को बिनी
mama chini Maharashtra ni mama amuke bongphono Maharashtra bongso keha Maharashtra bongse clear ke saye tongo bo Tripura le skang phuo riang roni desh tongmo se bole clear se are info jangwe khosing hoya umse nge lasing hoya umse bole brang ne hano ye saye tongo কবিলানি নরনি কবিলানি বড় রগ্ন তবুই হামির রোমানির কারণে হামজাকেই আপুর রাজা নরগ্ন দত্তক হিসেবে না রাখা দুই কথা নানারকমকার হিল স্ট্রেস পার্সন অজায়গা কোনো নিজস্ব জায়গাকে নানানি জীবন সে রিফিউজি টাইপ নি যেটা অ্যাকচুয়ালি রিয়াংয়ের দেশ আসলো oh তো ত্রিপুরার রাজা তো ত্রিপুরার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে দেববর্মা ত্রিপুরার সঙ্গে সঙ্গে আসলো এবং যমথিয়া এরা আর এদিকে যে রিয়াং এই রিয়াংয়ে পুরাটাই রিয়াং আর এদিকেও পরে ত্রিপুরা আন্ডারে আগে পড়ছে তো অনেকই মানে ট্রাইবেল কয়টা ট্রাইবেল জানি এটা কি কইতে পারতাম না আছে jotom chi mai khna hiya ma chongo rang no maming khe tinio lai chao lai khiu hiya bo khe sao history tong ye kronghang history wo pho Tripura ni rasmala phon tho Tripura ni history phon tho lai chao lai khiu hiya mo krongha jaga phokroi othoso bini je kaus nam mo se bo no keha mahinai jati bai jati akhe tinio thangha himowa akhe borwo phelai ria ne ma kheye bo bro ha kok tui sami ya ainim chimo ke bodike chongo bong mane bongse santhang ke khilam mailam phosia himoma songha arang boy chongle borobo srai ke chong na maikna chini Maharaja ni brem ba tawo product Krishur Bikram Manik ko bini mama chini Maharaja ni mama muke bongphono Maharaja bongso keha Maharaja bongse clear ke saye tongo bo Tripura le skang phuo riang roni desh tongmo se bole clear se are info jangwe khosing hoya umse nge lasing hoya umse bole brang ne hano ye saye tongo bini interview srai ke ar mai khak sanga buskam bidita mai sanan ba pondang create de jotom chi mai khna hiya ma chongo rang no maming khe tinio lai chao lai khiu hiya bo khe sao history tong ye kronghang history wo pho Tripura ni rasmala phon tho Tripura ni history phon tho lai chao lai khiu hiya mo krongha jaga phokroi othoso bini je kaus nam mo se bo no keha mahinai jati bai jati akhe tinio thangha himowa akhe borwo phelai ria ne ma kheye bo bro ha kok tui sami ya ainim chimo ke bodike chongo bong mane bongse santhang ke khilam mailam phosia himoma songha arang boy chongle borobo srai ke chong na maikna chini Maharaja ni brem ba tawo product Krishur Bikram Manik ko bini mama chini Maharaja ni mama amuke bongphono Maharaja bongso keha Maharaja bongse clear ke saye tongo bo Tripura le skang phuo riang roni desh tongmo se bole clear se are info jangwe khosing hoya umse nge lasing hoya umse bole brang ne hano ye saye tongo bini interview srai ke ar mai khak sanga buskam bidita mai sanan ba pondang create de